नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु कौन आपण मानकर धन जनित किसी समस्या अच्छी कौन घर भितर कौन ना कौन कारण कली झगड़ा लगी रोचे कि कौन आपण मानक लगुच आपण घरे वास्तुदोष अच्छी बोली एवं कौन चाकरी क्षेत्र में एवं विद्या क्षेत्र में उन्नति हेउना कि आपण माने जेते चेष्टा कले मध्य आपणक घरर सदस्य माने उन्नति करूनाहांती कि तेबे एही समस्त समस्यार समाधान केवल एही गोटिए भिडियो रे आपण माने पाई परिबे। दर्शक बंधु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे जेतेबेले आपण माने एही धळा अरख गछटी को आपणक घर को आनिबे तापरे आपणक घरर केते उन्नति हेब आपण निजे ही विश्वास करि परिबे नाही। दर्शक बंधु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे मु एई धळा अरख गछटीर फायदा एक वर्ष मध्यने ही जानिबाकु पाइली जहाद्वारा निज घरे लगाइबा द्वारा निज घरर केते उन्नति होई थाए एवं एही धळा अरख गछटी को निज घरे रखिबा द्वारा पूर्वर परिस्थिति एवं वर्तमानर परिस्थिति को निजे ही अनुभव करि सारिलिणी। एहा परे मु भाबिली जे ई गछर चमत्कारी फायदा मु मो दर्शक मानंको निश्चय बताइबी जहाद्वारा सेमाने भी जानी परिबे एही धळा अरख गछटी को निज घरे लगाइबा द्वारा केते उन्नति होई थाए एवं सेमाने मध्य एहाकु निज घरे लगाई करी उन्नति करि परिबे। दर्शक बंधु एही धळा अरख गछटी को मु गोटिए वर्ष पूर्वरु जानिबाकु पाइली। गोटिए वर्ष पूर्वरु मु तो जानी मध्य नथिली जे धळा अरख गछ बोली किछि गोटे गछ अछि। मु तो केवल जानिथिली जे नील रंगर अरख अछि बोली। दर्शक बंधु आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपण माननको जे उपाय सब कहिबी आपण माने थरे मात्र निश्चय करिवे एवं एहार फायदा आपण निजे ही अनुभव करिवे। दर्शक बंधु एमिति रे आमर वर्ष सारा किछि ना किछि अपव्यय होई जाउछि। आमे माने जेते भी टंका रोजगार कले मध्य से कौनसी ना कौनसी बाटरे अपव्यय होई जाउछि किंबा अजथारे खर्च होई जाउछि। कौन दर्शक बंधु गोटिए छोटिया गछटिए आमे निज घर को आनी लाभ उठाई परिबा नाही कौन सेतिकी रे आमर टंका खर्च होई जिवो एवं आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे कौन सतरे दुनिया रे वास्तु बोली किछि अछि कि नाही। आज भी लोक माने वास्तु को बहुत महत्व देइथांती एवं वास्तु को विश्वास करिथांती। वर्तमान मंदिर ठारू आरंभ करी घर पर्यंत एमिति कि शौचालय मध्य वास्तु अनुसार बना जाई थाए जहाद्वारा घरर उन्नति होई थाए किंतु ता परे भी जेतेबेले जणे गृह निर्माता निजर नूतन घर को निर्माण करती सेतेबेले मध्य किछि ना किछि भूल करि दियंती जहाँकि स्वाभाविक अटे कारण मनीष मात्र के भूल अछि एवं सेही भूल को संशोधन करिवार किछि उपाय मध्य रहिछि। सेथिपाई जदि जानतारे किंबा अजाणतारे आपणकर वास्तु समस्या देखा देउछि तेबे आपण माने एही भिडियोटी को बहुत ध्यान सहकारे देखंतु। मु आपण मानंको धळा अरख गछर किछि चमत्कारी फायदा एवं वास्तु विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबा पई जाउछि। ता सहित आपण माने एहाकु केउठु आनिबे एवं केबे आनिबे एवं घरर केउ दिगरे लगाइबे समस्त कथा मु आपण मानंको एही भिडियो माध्यम रे बताइबी एवं एही धळा अरख गछटी केउ भगवानंकर अत्यंत प्रिय होई थाए ता सहित भगवान को केउ दिन रे एवं केउ समय रे अर्पण कले एहार शुभ फल आपण एवं आपणक परिवार भोग करिवे। सेथिपाई आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु आपण माने भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं आपण माने निज प्रियजन को गोटिए शेयर करंतु कारण एही गछर चमत्कारी फायदा बहुत कम लोक ही जानी थांती। एही गछटी अत्यंत सूक्ष्म गछटिए
ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିବେ। ଏହି ଗଛର ସେପରି କିଛି ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲଟି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲଟି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 100ଟି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବାରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନରେ କିଛି ମନସ୍କାମନା ରଖି ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସୋମବାର ଦିନ ଅରଖ ଫୁଲକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛଟିକୁ କେଉଁଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ବାରରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାର ଡାହାଣ ପଟେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ସେହି ଘରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଆସିନଥାଏ। ତା ସହିତ ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଚ୍ଚା ମନରୁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରୁ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସେପରି କିଛି ଜାଗା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ମାଟି କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 5ଟି ଫୁଲ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ।
दर्शक बंधु जो दिन ठारू आपण माने निज घरे एही गछटी को लगाइबा आरंभ करिदेबे सेही दिन ठारू ही आपण माने दिन गणिबा आरंभ करि दियंतु। 3 मास मध्यरे ही आपणको एहार चमत्कारी फायदा देखिबाकू मिलिबो। एवं जो मानक घरे पूर्वरु नकारात्मक शक्ति बास करुथिबो तेबे सेही क्षेत्र रे आपणको किछिटा समय लागि पारे। एवं दर्शक बंधु जो माने भी एही उपायटी को बहुत निष्ठार सहित पालन करिसेंती सेमाने एहार चमत्कारी फायदा अनुभव करिसेंती। सेथिपाई तो आज भी वास्तु गछ को लोक माने विश्वास करुछंती। आपण माने विभिन्न प्रकारर उपाय करुथिबे एवं सेथिरे टंका मध्य खर्च करुथिबे। जदि आपण माने एही सरल उपायटी को थरे करि दियंती तेबे आपणकर टंका मध्य खर्च हेब नाही। तेबे दर्शक बंधु यह थिला धला अरख गछटीर किछि चमत्कारी फायदा। जदि आपण मानंकु वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को गोटिए शेयर करंतु। आज पई रहुछि नमस्कार।